हाथ देखिल मौसा कौन है स्किन हाथ लगे हाथ कौन कौन आपण ना कहते घरटा कौटी शमशरपुर आपंकर केते जन पिला पिली पाँच कौन सब आनी आपण पाखे अच्छी आधार कार्ड है सब अच्छी देखिए मत आधार कार्ड सब कौन सब रखी देखिए मत परिचय प्रदान करते बेहरा आपण अंचल जड़े वृद्ध वृद्ध मौसा आसिक रही दी दिन है चिन्हती माने रक्षा बोलते थे हाँ सी कहले खाइबा मिलुनी एटे हाँ कहली चल हे होटल खाइबाटा कौन ये केते दिन है रही आपण गाँव में काली कथा काली रही से आपण कौन शुणी कौन से कहती सी कहले आम टे आश्रम को जीव बुद्ध आश्रम परिवार संपर्क परिवार जो समस्या विषय किसी आपन से कहते ना मत किसी कहना किसी जानी ना तांकर असुविधा विषय आपन किसी जानती ना किसी आ तांको आपन सहाय्य करछन कोथि तांकर नि कोला हम मागी के नरे खाइबा हम सब प्रकार नि कहउदिला आपन टी आपन कौन कौन सब सहाय्य करछन कौन खाया खाली खाइबा को टिके देते नहीं आ किसी जानती ना आपन तांको परिवार विषय किसी मो विषय जाननी जानना आपन को परिचय प्रदान करो मोना सुदाम सेठी कोरोना के आज आम खबर पाइलु जे आपण अंचल जड़े वृद्ध मनीष आसिक आप अंचल रही से विषय आप कौन जानते कहे मौसा घर आम जी जानलु घर 8 गड़ सी आम एनसीसी ग्रुप रे आसिना दुख कथा जनइले जे केमती कौन पुओ रही एटे मुटिके कहलु मौसा आम एनसीसी घरे रही जाओ कौन है कौन ना पचारा भितर पुओ बहुत सहित झगड़ा करना घर बाहर कर तेणुक आम चिंता कलु कौन कर सेठू आम आमर जनमंगल संस्था सेवी विधुआई जनइलु तापर सी आसिकिना थैथान कर व्यवस्था करा केते दिन हेलानी एनसीसी क्लब रे रही से 3 दिन 4 दिन हो गला रही खाया पीवा सब आम पिला माने बुझुंदी आपन पिला माने बुझुंदी हां तो तांकर थैथान पई आपन जो व्यवस्था करछंदी आपन केते दूर निर्भर होछंदी जे जनमंगल राष्ट्र संगठन द्वारा थैथान हेई परियो निश्चित भल जगह से नैना रखियो बोली हमर आशा अछि अच्छा आजिरो समाज पई बुढ़ा बापा माननकु तांको पिला माने एभली हतादर करछंदी ता विषय आपन कोन कहबो सेटा बहुत गुडे दृढ़ निंदा भाई सेटा करवाटा बहुत भूल निज बापा माँ को सदा भगवान भाया एक इमती बुढ़ा अवस्था छाड़ीना बाहर किसी भल कम करूँ अच्छा केते दिन है एठिक आसिलेनी एठिक आसिलेनी 2 दिन हो 2 दिन हम आसिलेनी एठिक आसिला पर केमती कोन रहिचंदी एठी एठे जो खुदानंद बाबू आनी एठी रखे देसिंदी आ ए होटल खाया को दउनी एठी जल खालउनी से तांको गोटा पैसा मु दे दिया तो ना से निजे दउनी
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଉକେରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ନାଉକେରି ଏନସିସି କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆସିଛି ସେମାନେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଲବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏଇ କ୍ଲବରେ? ତ ପୁଣି ତାଙ୍କର କାମ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେବେ, କୋଉଠି ଯିବେ? ସେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାବାଡ଼ି ଘାଟି ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି, ଏଇଠିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ରଖିଦେବୁ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମାଜ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୂଷିତ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ କିଛି କହିଲେ ସେ ବଦଳିବନି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଭିରାମ ରାଉତ। ଘର କୋଉଠି? ଶମଶେରପୁର। ଶମଶେରପୁର ଯୋଉ ଆଠଗଡ଼ ଶମଶେରପୁର? ଆଠଗଡ଼ ଶମଶେରପୁର ନାଇଁ କି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ତ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି ବେଶୀ ସମୟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପରା କହିଲେ ସୂତା କଟା ନଗଲେ ଘର ଚାବି ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଘର ତହଲ ବାରଟାରେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇଲି, ଏଇଠୁ 5ଟାରୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିଗଲି। ବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ଘର ଅଛି ଶମଶେରପୁରରେ, କେତେ ବଡ଼ ଘର? 2 ପୁଅଙ୍କ ଘର ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଘରେ ସେଇ 2 ପୁଅ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର କରିଥିଲି ତାହିଲ ଘର କରିଥିଲି, ଏଠି ସେଇ ତାହିଲ ଘରରୁ ସିଏ ବଖରା ନେଇଛି, ସିଏ ବଖରା ନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ବିଲଟା ବିକ୍ରି ହେଲା ତଳ କରକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି ତାର ଘର। ଆଉ ଏଇ ସାନ କିନ୍ତୁ ଛକ ଯାକେ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ସିଏ ତ ମଦ ଖାଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏକରୁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କିଣିଥିଲି ଜଣଙ୍କଠୁ, ଯେ ସେଇ ଗୋଟିକରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଛୋଟିଆ ତାହିଲ ଘରଟିଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଘରୁ, ସେ ଜାଗାରୁ। ଛାଇକୁ ଆସ, ଆସ ଛାଇକୁ ଆସ।